السلام عليكم، مرحبا بكم معي. تابعوا معي حصتنا لهذا اليوم. نبدأ بدرسنا الأول. نقول بسم الله إذن ونبدأ. إذن نقوم بقراءة القطعة وشرحها. إذن lecture. Au départ d'une course, aux premières heures de l'athlétisme, les coureurs creusaient des petits trous dans le sol afin d'y enfoncer leurs pieds avant le départ. Aujourd'hui, les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol afin de ne pas endommager la piste. إذن نقوم بشرح هذه القطعة. إذن في الساعات الأولى من الأتليتيزم، يعني الرياضة البدنية، العداؤون كانوا يحفرون حفرا صغيرة في الأرض لأجل أن يضعوا فيها مقدمة أقدامهم قبل الانطلاق في العدو. أما اليوم les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol. إذن أما اليوم فهم يستعملون، أو العداؤون يستعملون كأنواع من الآلات أو قطع معدنية. بلوك قطع معدنية يعني مادة صلبة مثبتة في الأرض حتى لا يدمروا لابيست، يعني الحلبة، حتى لا يقوموا بتدمير الحلبة. إذن نمر إلى الجزء الثاني. Lorsque le starter dit à vos marques, les mains sont placées derrière la ligne de départ. Le pouce et les autres doigts forment un pont. La paume ne doit pas toucher le sol. إذن عندما ينطق الستارتر، يعني العداد أو المكلف الحكم، أو يقول أفو مارك، إذن انتبهوا، تكون الأيدي موضوعة خلف خط الانطلاق. الإبهام والأصابع الأخرى يشكلون قنطرة أو جسرا هكذا. La paume ne doit pas toucher le sol. إذن وكف اليد لا يجب أن يلامس الأرض، فقط الإبهام والأصابع. Prêts, مستعدون. Les coureurs se penchent en avant, prêts à donner l'élan nécessaire au départ. إذن عندما يقول الحكم أو الذي يراقب الانطلاق أو يراقب العدو جاهزون، العداؤون ينحنون إلى الأمام مستعدون لأجل الانطلاق وبذل اللازم في هذا العدو. Partez. Les coureurs s'élancent, la course est lancée. عندما يقول انطلقوا، العداؤون ينطلقون والسباق قد بدأ. إذن هذه القطعة هي من تأليف مارتين جيا أو جيا In Lecture Silencieuse CE2 أشياء ليف. إذن هذه هي كاتبته، وهذا هو مصدر الكتاب، وهذه المطبعة. إذن أو دار النشر. نمر إلى الأسئلة. Je lis et je comprends. De quel sport s'agit-il? Il s'agit de la course. Il s'agit de la course. أكتبها هنا. Il s'agit de la course. Il s'agit de la course. Où se placent les coureurs? Où se placent les coureurs? Les coureurs se placent derrière la ligne. Derrière la ligne.
derrière la اكتب la ligne هنا لأنه derrière la ligne qui donne le signal de départ. Le starter. هيا لدينا le starter. إذن هو الذي يعطي صوت الانطلاق أو رصاصة الانطلاق. Julie et j'écris répond aux questions. Écris les 3 expressions qui servent à donner le départ. يعني ماذا يقول الحكم؟ يقول أفو مارك. سوف أقوم بتعليمها، لا داعي أن أعيد كتابتها هنا. إذن يقول أفو مارك prêt et partez. إذن هذه هي إجابة هذا السؤال. أفو مارك prêt partez. نكتب هذه الكلمات الثلاث هنا. De combien de phrases est composé ce récit? De combien de phrases est composé cet écrit? Il est composé de 3 phrases. 3 phrases. Lesquelles sont à vos marques? C'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est prêt. La troisième phrase, c'est partez. Donc, si tu changes l'ordre des 3 dernières phrases, est-ce que tu comprendrais la même chose? Non. Non. Si je change l'ordre des 3 dernières phrases, je ne comprendrai pas la même chose. إذن non. Je ne comprendrai pas la même chose. لأنه إذا قلت انطلقوا مستعدون انتبهوا، هل ستفهموا نفس الشيء؟ إذن لا يمكن أن نفهم نفس الشيء. نمر. Souligne ce qui est vrai. Un texte est une liste de mots. Un texte est un ensemble de phrases qui a un sens. هل القطعة القرائية هي مجموعة من الكلمات؟ عفوا، هي مجموعة من الكلمات أم هي مجموعة من الجمل التي لديها معنى؟ إذن هي رقم 2. هي الجواب الصحيح. C'est un ensemble de phrases qui a un sens. إذن جمل لها معنى. إذن هو القطعة القرائية. J'observe et je découvre. عادة لا أقوم بإنجاز هذين، ولكن لا زال لدينا بعض الدقائق. Quel est le titre de ce texte? Le titre c'est Au départ d'une course. لم أذكره في بداية النص. Au départ d'une course هو عنوان هذه القطعة. Observe l'image. De qui s'agit-il? Où se trouve-t-il? Observe l'image. L'image, il y a un coureur. Il s'agit d'un coureur. Où se trouve-t-il? Il se trouve sur la piste au départ de la course. Que va faire le garçon en maillot jaune? Il est en maillot jaune. Il va se lancer ou bien s'élancer dans une course. Il va s'élancer dans une course. نمر إلى mon projet de classe. هنا يعني مشروع القسم، أو هذا تمرين يقوم التلاميذ بإنجازه مجموعين في القسم أو فردا أو متنا على حسب المعلم، على حسب وضعية التلاميذ في القسم. Je cherche dans un dictionnaire la définition du mot trombinoscope. Je cherche le trombinoscope. Je cherche des exemples de trombinoscope. Je les présente à mes camarades de classe. إذن نقوم بالبحث عن هذه الكلمة في استعمال المعجم أو القاموس أو إذن le trombinoscope هي لديها علاقة بمجال الرياضة. وأبحث عن أنواع من ترومبينوسكوب وأقدمها لأصدقائي. إذن أظن أن الأمر أصبح واضحا.
إذن إلى اللقاء.